Andi koceng situng dah ada. Panabit pahacar-pacaran ben koceng atatang. Ke oleh 3 bulan paharembi anak ngempak. Kapan rembi pahengal laki sakibak kelem sakapi pahiro buang ke pasar pelengaan bisa. Depak ke pasar pelengaan pahiyocol orang ke semuang mole. Depak ke bengkona keluan koceng ke abadi. Iki na bangki. Nika bener cara na sampean bener kengsenga mun muang koceng cek pesa ben korbina karena kasah nyusoh. Nggih na bangki. Tetimun tempo na nyuso pahibuang palain ben korbina maka sampean pada ben semate koceng pala buang ngebuang ben korbina mun parlo korbina palaki pole gelumak letak bi tibi enarabet ana ngempak ya kan janda ni serbuk masa sampean tege salah koceng ada laki na tada tak bertanggung jawab pahibuang ben korbina tok korbina keng tada pakabin gelu papolong gelu pakace bebi sampean insyaallah sampean ku leku masuk swarga. Bama amin muang kucing kapi dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amalah sambil jalan tore kula sambil maca sholawat ngereng kerdosa sambil berjalan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah syukur daka pangeran ngakungi nabi akati ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka ditok beda perkumpulan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah
salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar oleh balisan isuarka neng sanungan ngulati zat kuste pangeran tor bisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fabashshirus sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus guru Peten Kaula sareng guru ajunan Semolja Ki Haji Zainal Arifin pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidi Karangtengah sesangat Peten Kaula Amul Jaki Peten Kaula Ta'zimi ajunan Semolja Kiai Fahmi Aziz ajunan Semolja Kiai Mukhlis Nasir Mkom ajunan Semolja Kiai Muhammad Mahrus Ali ajunan Semolja Kiai Bahruddin ajunan Kiai Ahmad Syaiful Bahri ajunan Kiai Muhammad Suud sarjana pendidikan terjukan tak galib ajunan Kiai Syahrul tor tak galib ajunan Kiai Abdul Ghafur ben sateja kiai sateja alim sateja guru-guru ngaji sehadir nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu tapi dek sateja sampun hadir tak ngurangi ta'zim hormat Peten Kaula ben sateja imul ja'aki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita pemangku desa Pelengaan Daya yaitu Bapak Haji Syamsul Arifin beserta seluruh jajaran tokoh sateja sepo sateja panitia penyelenggara ben hadirin hadirat muslimin ben muslimat zurria dari pujuk Kentalon. Alhamdulillah kasarengan kelaben resek kaula ben ajunan saat mangken pakun bisa hadir pakun bisa rabu bi'aunillah kalaben pertolongan Allah muntak ibrik pertolongan kalaben Allah cek kudu keng hadir kak kanto hula ben sampian nengen neng mun seresek ni kesengkah senyaman apa tampe nampai ke lampu tapi kalaben pertolongan Allah alhamdulillah rabbu kapi meskipun baca tikel je kajah semoga ecen lepas sampian mangken gak dinto papakun sampai yaumal mahsyar yara mahsyar sateja manusia panas yauma la dhilla illa dhilluh tada ong naungan kecuali ong naungan seenaungi sareng Allah tada ong naungan kecuali tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di bawah surban biru kehijau-hijauan milik baginda Rasul insyaallah ajunan termasuk orang yang di op-aupan nang yaumal mahsyar Allahumma hadir ka kuburan kenjak ketujuh ke kuburan kak palopot karena hukum tujuk ke kuburan cepon reng pelengaan tak oleh cepon hukum fikih hukum haram jadi palopot ki cek pas petepa apa napa sebab karena orang sesede kak dinto pada ben orang odi pada mangkana mayit kak dinto todus pada ben todus seorang odi jadi pelengaan mun mandi mayit cek kerombung kasajo making tadenya beuna kala pakun perasaanna pakun detoro kadang bedereng mate pandi korong kalaben samper luar samper orang ngaciling kapu semate para abang nomor 17 ceng lancengan teti pager
Pak bade sing ngocak hitung di nake tak ngetelak ki oding ngetelak mati na padai kok. Cocok siapa yang tak cocok itu? Tak boleh. Kenapa kok demikian? Karena orang yang mati sama dengan orang yang hidup. Sakit ngerasa sakit pada ben orang odi, andi todus pada ben orang odi, dan kehormatannya pun sama dengan orang yang masih hidup. Makanya ngade kuburan gak dintoh mata onle apa napa hatkan li hurmatil mayyit arosak dek kahormatna mayyit sampai ketika kuburan gak dintoh bungkar mun mayyit tegi bungkol wajib pabeli boleh mun mayyit telah tak ada beri mayyit anyar tak panapa. Pramila gak dintoh alhamdulillah ajunan Prabu semoga ajunan seteja serabu bi Allah ki pelanceng umur sebarokah amin. Paringi sehat wal afiyah amin. Paringi berselamat amin. Bersemoga sedaja sahadir jengaja kesempatan mangken bade sengang kui bebena terop bade sengi beterop tibi di bengkon sini kayaknya anda. Semoga ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala pecen lepas sampai ke akhirat Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Ketika membahas masalah akhirat, maka akhirat kak dintoce pun ulama etengale dari dua sisi. Ada dua cara pandang. Ada dinilai dari pandang babul khauf, takut terkait masalah akhirat, dari pentuna Allah, dari seksana Allah. Bada etengali akhirat dari bab proja ngarep rahmat kebelasana Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia arep dari bab khauf, ketika etengalen dari bab masalah takung akhirat, kau leben ajunan sehadir termasuk senuku mik tak kira selamat di akhirat. Mun etengku dari bab khauf, mun etengku dari bab masalah takung akhirat, kau leben ajunan senuku mik nih tak kira selamat di akhirat. Coba kalau kita bandingkan, Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam gak dintok eke bayi eswar ke? Nabi Adam eke bayi eswar. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah aka bayi Adam tanpa bapak tanpa embu eke bayi dari tanah. Tanah nas eke bayi edebuikun fayakun jadilah Nabi Adam. Eka dimah eswarga. Nabi Adam eka bayi langsung eswarga. Punya pangkat Nabi sekaligus Rasul. Labada edalem. Situng bakto Nabi Adam alako kesalahan. Sekesalahan kak dinto cepon ulama tak sampai dosa. Tapi saja Nabi ben Rasul salah manusia. Dosa tak kira karena Nabi ben Rasul kak dinto maksum. Jelas ada Nabi ini ketusah. Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Allah dawuh wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa sehingga sempian cek mak semak kasih tung kajuh nyamana kajuh ni ka khuldi. Cuman setan gak dinto masuk ke swarga cepon urama aropa olar depak ke dalam swarga pah arayu Nabi Adam sambil asompa nyebut asmana Allah bahwa wa'buan khuldi kak dinto aslina benikeng elarang karena asompa ngakui billahi. Akhirnya Siti Hawa kak dinto pah maksa Nabi Adam untuk ada erbua khuldi. Nabi Adam dah ada entah anda keng pulan bi si bini ia ceket to akhirnya gelem kia benih karo eswarga maka pelengaan mun si bini ngocak tok selake bita nuro. Nggih napa nggih? Nih kabuk tak abojeng keng mun sampean sing ngajak abojeng insyaallah nih ka abojeng. Nih kate dung sepuna tak jaga keng mun bi sampean sarung nak ikurdut melolo jaga bu. Tahu apa nih si jaga. Nabi Adam tidak mau. Jangan makan itu dilarang. Tapi setan ada bu billahi. Dan Nabi Adam nikah mempunyai husnudzon. Tak mungkin beda sumpah billahi eka debu nak dintoh kalimat batil. Ia cek di Ibu Hawa pah ada banyak khuldi nikah sampai ada dua. Nabi Adam punten ada sekuni. Sampun khuldi masuk ke dalam tabu Allah
makon malaikat makle khuldi sebeda etabung Nabi Adam ben beda etabung Siti Hawa etarik yang kae keluar boleh. Akhirnya gacun Nabi Adam pan etarik dari tabu cekak LR tak bisa keluar. Maka namun yang laki beda khuldi nah. Ni ke khuldinya mana? Cek raga di ngembian ada bu. Mending ni ke beda. Ding ibu Hawa. Oh dua beda deh. Cagil dia cerita hukum gula bu. Abi dua etarik dari tabu. Lo depak kali cek dua kak. Cek ding Nabi Adam kalau sampai depak ke leher bulan ni kini lah tak bisa keluar kia dua cekak iba benar khuldi leher nyaman lah tak tahu je tak tahu je apa jadi ni kewak buan suarga kak maka situ ngabareng rupa dua buan suarga kia lah Nabi Adam ini cepon ahli tafsir saya pertama beliau ini salah tapi tidak dosa. Kenapa? Musar ileh seetotu seepakon ja'er gak dinto seebara Nabi Adam tak ada khuldi seebara ada khuldi seetemur keng pada bungkana khuldi jadi tak kelero karena ampun aturok perintah eroja ada khuldi Nabi Adam ampun ajawin tak ada khuldi seebara ada bungka seebun temur keng pada khuldi dengan satu kesalahan gak dinto Nabi Adam dari swarga keluar ben ibu Hawa coba pikir kak bayi lakar lah beda dalam swarga ben ibu Hawa pangkata Nabi ben Rasul gara-gara satu kesalahan yang tidak dosa Nabi Adam keluar dari swarga lakar lah beda dalam salah situng tak sampai dosa pangkata Nabi ben Rasul gara-gara situng keleroh keluar dekah bumi kuda ben sampian beda bumi beni Nabi beni Rasul tuh sana siang tusak malam tusak laku tuh masuk ke surga ni kemudian pikir benakal bagi sampai kiamat kurang keluar tak kira ketok nih seeswarga Nabi Rasul situng salah tak tuh saya keluar ke bumi saya beda bumi beni Nabi beni Rasul tuh saya tak bu ambu masuk surga kira-kira masuk surga napa punten mun iabes dari bab khauf kau leben ajunan sen kumik bareng nih tak kira selamat keng mun etengale dari bab roja dari bab ngarep rahmat Allah etengale dari kabelasna Allah subhanahu wa ta'ala napa napole kau leben sampian manusia tak masuk surga pate ing ashabul kahfi seanya makitmir kak dinto masuk surga padahal tak norok nabi tak norok rasul norok ulama berjuang tak ndak ada kekafiran sareng Allah make pate masuk surga titimun ngangkui bab roja napa boleh sembian make sampean masuk surga insyaallah masuk surga kabeh budian amin amin Allahumma kalau dilihat dari bab roja ada pezina Bani Israel ben malam azina tapi pelacur tak buambu tatang ke becik kapi orang kal saja ngucak ni ke orang bini celaka toman nginume pate sekalian beda pate arjeng Allah ajabu ka malam malaikat ishadu ya malaikati inni qad ghafartu laha malaikat saksi yo ring bini azina ben malam pelacur reh dikok dosane sapura kapi gara-gara nginume pate cangring pelengahan deje gempang gitu Omunda iya kana mayu azina baku lekuk ngobu pate. Punten kak dintoh merupakan bentuk contoh kaula ben ajunan mun etepani rahmat Allah tak kira celaka pasti salah. Kalau dan tak sponsor dulu. Tak usah buka condangan. Empon tegal tak apa. Pon. Tak nak pejak lebar nih kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekelangkong. Pon, saya ulangi. Mana bi etengalen dari bab khauf, kula ben sampean tak kira masuk surga. Keng mun etengalen dari bab proja, kula ben sampean tak kira celaka pasti masuk surga. Cek kutu keng manusia. Cek kutu keng pak kula ben sampean teman ibadah, pate tak teman ibadah keng norok kiai, beni nabi ben rasul sareng Allah kitmir pada masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Beda empat saya masuk surga. Saya masyhur. Saya pertama, ontana Nabi Soleh. Nomor dua, manuk hut Nabi Sulaiman. Senomor telok, bilisa Nabi Sulaiman. Senomor empat, pateing ashabul kahfi. Empat hewan ini masuk surga. Ontana Nabi Soleh, wajar masuk surga. Onta soceh si etorok Nabi.
Bilis Nabi Sulaiman wajar masuk surga. Bilis socce setorok Nabi ben Rasul. Manuk hut-hut Nabi Sulaiman wajar masuk surga. Manuk socce setorok Nabi ben Rasul. Senomor 4 dia tak masuk akal. Patek ni kan najis napa tak najis? Indah Syafi'i, kaula ben sampian yang madhabnya Imam Syafi'i, patek kak dinto najis mohon laudh, najis yang paling berat sampai mun beda orang ekening kekek patek maka ia sai ben aing sai bukan kak dinto tak kira socce mun tak campur kala ben abu. Makanan kita fikir beda tebakan beda orang adus sai bukan acang rep ka aing tasek tapi adus wa tak sah padahal beutuna tak ada perkara selang-ngalangi antara aing ben beuten. Panapa kak dinto? Orang tepani najis patek kita beco pah mandi ke sungai mandi ke tasek alapu sai bukan le cek karo sai bukan le lepas cek ongke mak le teti korbina duyung tak kira sah. Apa sebab kau tu campuri tanah geluh saking dari bereeng najis apa patek mik bisa kau tu abu. Ilmu penelitian modern Bapak Ibu hadirin ternyata jaila patek kak dintoh mengandung cacing pita. Napa cacing pita? Pada tak tahu king apa laki dia tu. Sepenting jaila patek kak dintoh mengandung cacing pita. Lah cacing pita kak dintoh tak kira mati, hanya bisa dibunuh dengan amoeba. Amoeba ini adalah sesuatu yang terkandung pada tanah dan debu. Tetih penelitiannya epangkimangken sareng Amerika syariat 1400 tahun yang silam sudah menjelaskan patek tak bisa soceh mun tak teke campur kana ben abu. Mun ekeke patek kotuh selene aing petong kale salah situ ngacampure abu. Mun sampian tro lebih gempang ada tek rek nampere ngak mangkenan ni kapah alapu kalem songai. Insyaallah benih corona jisa make orang ngak ilang. Kula berangkat dari Compok ni ke Gelek, Compok ni ke Sitrisit tak Pati Raja. Pengajian pertama daerah Bucur Bere, ternyata sungai leko luar biasa. Eka ento ojen terus. Berarti orang Pamekasan kak dinto amal bagus insyaallah lebih banyak dari reng Bengkalan. Buktena lebih celep karena Bengkalan comare se ekanto ojen. Bengkalan ojen ekanto banjir. Bengkalan banjir dina dek sekali. Antara bi Allah selamat kapi Allahumma neka manusia ojen ni kula ben sampean tak bisa nebak kak mangken neka sedejo ngoca akibek tonan nimor mungkin abang ki tapi muncang pangeran nambere abu celep karena masalah ojen kak dinto tak bisa itebek kelaben manusia ojen terang kak dinto kasokana Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana kula ni kamun esoro nyarang benih yang tak andek teman nguti nambah gula orang pengajian bah minta ke gula tak langkong kiai tua aki tak ojen belandek nambah manter bi Allah apa terang mik lai baca bi gula bah iki alhamdulillah kirim ben lap ke lapora mun lareng raja tu sajang kula tak ning tingut tiaki ka pangeran salah ojen na terus ke lap bareng entar untung tak tepak ka gula padahal mun kiai sepo lambak ni kemen doa hunten tak pati banyak mekasen kiai pun bede kiai sepo ni dari cerojo nak matur kiai dua aki lekuk menter terang kulaan di acara engki sedi cerojo mulai di Cilau datang dua aki kiai binis mari tebu tukang pancek mari nyari lemalem tro mance ki laku menter terus engki kapi apa jeng hajat kiai ni kalangker mari pejang hajat pah yang kak tanengah ya Allah oce nengki tak oce nengki bi rahmatika ya arhamar rahimin. Katina apa? Seeda jena romana terang seelaung romana terus. Ni kamu lah orang hati nak sampung. Hengki. Orang minta cimat ke Syekhuna Khalil, tepak ke Pak Bupati minta cimat terus tak ojen nah. Ibri cimat di Syekhuna Khalil. Bengkalan sampai tak ojen du poloware Mekasan terus. Cimat tak ikala bi Pak Bupati ojen. Bacaan apa mi cek keramat mi teke ojen itahan du poloware. Bacaan na cek kero senikah palaang Bupati Raja. Cak aku pak kekeku. Mun tak tepak geding titik dak iya dia. Bacaan karena ketulis na saya tulis. King polan sinoles Syekhuna Khalil ojen na ambu ka.
Coba sampean menan di acara nih ketulis bi sampean kak. Muntah itu panilak palak tahun romana sampean. Entah ngeltuk bendeng kandeng. Manter bi Allah kula ben sampean mak kita manti pada bi ulama lambe tinggal tapeh manter para tua i akhirat selamat sareng Allah. Amin. Wis kita kembali. Kalau dilihat dari bab khauf kula ben sampean tadi arpan selamat. Tapi kalau dari bab roja cek kutukeng orang pelengahan tak masuk aswarga, patek saus masuk swarga. Sehingga cek pun ulama kaula ben ajunan idilem resa are kak dinto sepaling sae kak dinto mapolong bainal khauf war roja. Montro saya ibadah ke Allah khauf kutubadah cek ngal keluh pak aroma sebeda akhirat payakin beda seksa Allah kak dintoh bentuna luar biasa Bapak Ibu hadirin. Sehingga guna ben sampean maksiat tako ala ko coba ambu beri kelero tak beli boleh apa-apa beda perasaan khauf ya te kaula ajunan. Tapi kau tu lebih raja perasaan roja. Kenapa roja? Ngarep rahmat Allah subhanahu. Kula ben sampean mun keng de pada cur-cucur ngandalaki ibadah masuk surga. Tak kira masuk kak. Tore ibadah sekam masih ibadah masuk surga kula ben sampean. Bajang kula ben sampean pada ben ajam nyolpe. Ngaji Quran ekalak setahun sekalian bulan pasatto. Ane ke mengakui emik mun tak amikan tak ngaji boleh. Iki dah bangki. Asodako kula ban sampian mun tempo na beda kardus ajalan mun kardus tak ajalan tak asodako mun lagi gur teprak baru ibu keluar tak jeling langsung ya sampai mulai di pengajian melia rokok cahaya tunggu panikana pate tepak kepuluhan saya pasang kelerok makin mari masang amal apa suan mari na lopor banyak genduh amal sikam masih masuk surga kula ban sampian dek karing tua kula ban sampian tak ada sama seneng total ni kata ada kak iki na bangki. Karena karing tua kak dinto saya kocak drek ke beni karo nyentak beni karo nukon beni tak torak ken muah kerdu muah kersok ya dengring sepo kak dinto ampun yang kedrek kesereng para ulama bahkan sampai berdedabu dengan Al-Quran wala taqul lahuma uff karing tua jak sampai ada bu kah mbuk je ni kesaus tak oleh ini dah bangki. Padahal mun tepak garing bengkalan embung ni kayak tak sentak kan. Bengkalan muni sampang bulan mbok saya ada. Ni kayak bengkalan muni kanto tak ada. Tah. Ada sing ngaku sekali keng saraan. Tapi ketika bab roja saya pakai ada tak putus asa tinggal make dosa raja tinggal make ibadah sakone orang pelengahan kau leben panjenengan selamat benih kalaben amal ku leben sampean tak masuk neraka benih ajawi maksiat ku leben sampean masuk surga benih kalaben ibadah tapi kau leben sampean bekal masuk surga kalaben rahmat Allah subhanahu rahmat kak makanya kula ben sampean ia jadi doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Allah dosa kaula raja ben are maksiat ben are ala dosa tapi mak kula ben sampean dosa banyak pangapuran Allah lebih raja. Kapal ni karajo senyama Bukit Raya beda kapalnya mana Titanic raja terbesar pertama kali yang dibuat oleh Belanda dan Amerika tapi pakai kapal raja ki raja entah seeng gini bangki tinggal begitu sana banyak pengampuran Allah lebih raja kor gelem minta saporak Allah kuleban sampean pasti saporak amin wa rahmatuka arja indana min a'malina saya lebih iarab kula ben sampean beni ibadah kak tapi rahmat Allah kula ben sampean abajeng bektona paling sakoni abajeng kula ben sampean tak sampai 5 menit padahal sehari semalam abajeng 5 kali 5 menit kali 5 kula ben sampean ning segemik menit padahal kak dintu kula ben sampean tak zikir ngaji kula ben sampean tak ngaji kula ben sampean ala bagus dan kadang tapi arpan kula ben sampean bening ngandalakina ibadah ngandalakina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tinggal mak ibadah sakoni ibadah cuma wasilah perantara tapi rahmat sebekal memasuk surga Allah sehingga kula ben sampean mak ibadah na sabian saking mun icapok rahmat Allah insyaallah kula ben sampean bekal masuk surga amin Allahumma
dah mula masuk surga ben rahmat mi kula ben sampean kintar ke kuburan makin miki atu aki orang setan ni kula ben sampean miki ibadah bapak ibu hadirin manusia kak dintoh makom sebab musabab sabab musabab kotu bada perkara sida tilan-tilan kau leben ajunan nga oleh orang lapar kotu namen padi keluh mari namen padi na nangkin are kel mari yare nangkin kambeng keluh nangkin cemur keluh nangkin selip keluh mari selip nangkin mari beco baru ata tak bisa kun fayakun kak tak mun grup na puju lambe kun fayakun bisa saya kena qaulil kak dinto kun fayakun kia bi Allah yatini apa sebab semak dak Allah mun ku lebih sampean tak bisa kutu beda perantara masuk swarga pada masuk swarga ni kan rahmat Allah keng oleh rahmat kak dinto kutu dibet ibadah tapi ku leben sampean beni minta rahmat ka ibadah tak ngalako tak bisa kutu abejeng lima bekto kutu ngaji kutu asodako kutu belas kutu lampe ibadah sekammah sida tilan-tilan oleh rahmat Allah ku leben sampean tak oning ulama acerita Imam Ghazali kak dinto ngarang kitab Ihya Ulumuddin sampai samangken kitab Ihya kak dinto ibaca iman kak diman seterkenal banyak kitab Imam Ghazali tapi ulama acerita bahwa Imam Ghazali kak dinto toman itu modelim situng mempeh Imam Ghazali oleh rahmat Allah benih kalaben ngarang Ihya benih kalaben mulang tapi kalaben nginumi lala Imam Ghazali ketika ngarang kitab ni kalam be apennah ni kecumbut dan dicumbut aki kamangsen toles cumbut aki toles ketika cumbut aki na kamangsen pah bedelala nginum Imam Ghazali pah ambu apa takok lala senginum kak dinto ngecit pah ambu senginum etorot sampai lala mari nginum mari lala nginum Imam Ghazali nerosaki ketika Imam Ghazali seteh bersitung ulama amimpeh kalaben panapa ajunan oleh rahmat Allah kalaben ihya punten kalaban fikih punten kalaban tasawuf punten selain cuma sebagai pendukung dan kula oleh rahmat Allah gara-gara nginum lala maka namun bedelala ka jompong sampean tulingan aki ember bu dabak ring pelengah anda jauh sompau da adeng lala epo pah melaki perkat cap gajah nak dah pah iam bu aki pulan lala tak lementar pah ibri icet ka gurung entar kapi katipan apa hukumah mun sampean mate na lala cek sampai beda unsur takdib cek sampai nyiksa teti lala kapan dah cekak kan kak sampean cek torot tuli tampe tuli pate sekali ngade mak le tak nyiksa hewan ngi mate hewan kak dintok manabi beda gordun sahih hukuma oleh tapi nyiksa hewan nikah hukuma tak oleh jelas teti sampean mun mate na lala katina apa cek seksa cek terkadang lala kapan cekak pahikana kapan ikana pah itu bu beng mari itu bu beng apa yocol ada retna itu ngabrata bisa dem acang lala dia lambe kula ki nyapo kak ki zaman konah mun beda tekos pahi kole peke buntong pahi tale iben sompuh ibri agas pah somot buhuru pepuru sagak ditujukan lambe iki napa ki pada pate enna pate mun lakar beda maksud bentuk cuan keng nyiksa tak kenging tak ipangki kula ben sampean masuk surga pada Imam Ghazali gara-gara nginum lala iki dah bangki ada di kitab juga diterangkan seorang perempuan di Bani Israel dakhalatin nar bihirratin habasatha ada seorang perempuan di Bani Israel masuk neraka gara-gara ngurung koceng ngata ibri ngakan mun koceng nika ekorong pakan nih munta ibri nengakan paburu ngaring pelengahan deh ketika pandasan kasih makan nah ocol kan sampean sini ketang gibuk andi koceng situng dah adang panabit pahacar-pacaran ben koceng atatang ke oleh 3 bulan pahrembi anak ngempak kapan rembi pahengal laki sakibak gelem sakapi pahiro buang ke pasar pelengahan disa depak ke pasar pelengahan pah yocol orang ke muang mole depak ke bengkona keluan koceng kasih abadi iki na bangki nikah bener cara na sampean bener keng senga mun muang koceng cek pesa ben korbina karena kasah nyusoh nggih na bangki tetimun tempo na nyusoh pahi buang palain ben korbina maka sampean pada ben semate koceng pala buang ngebuang ben korbina mun parlo korbina palaki pole gelumak le tak bi tibi enarabet ana ngempak ya kan janda ni serbuk
Masa sampean tega salah kucing ada laki nak ada tak bertanggung jawab pah buang ben korbi natok korbi laki yang tak ada pakabin gelu papolong gelu pakai coba bi sampean insyaallah sampean ku leku masuk surga bema amin muang kucing kapi dinan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah maka kau leben ajunan tu sana banyak engku leben sampean pengapuran Allah lebih banyak. Kalau ben panapa pengapura dan guna makin ngabel perkara-perkara si bisanya pura tusah. Mantir bisa ayam laki ben semua ketetilan-tilan guna ben sampian selamat. Amin. Tinggal bagi banyak tusah yang penengahan. La taqnatu min rahmatillah. La tayasu min rauhillah. Cak putus asa. Guna ben sampian tusah ni kebiasa. Sepenting cak biasa aki ala ko tusah. Guna ben sampian kelero ni kapra. Sepenting cak kapra aki ala ko kelero. Rojak tu sejak guna ben sampean ni kai beri tengal bengkong padang tangki entar ke pasar pelengahan no ya beni sampean tengkan keng gula lebat no le mangki buk pahalejingan beri ya sengang kui bak semua lempo lebur ka engak lontong banyak gelu beres aletuk atas aletuk kaireng entar ke acara mantan gula bu ibu kapi sebeda jedak gula tujuk ka kursi gula pidat tulis setengah jam bah anak nangis kalau pai je bedoko diliasin pahe kepat pahe buka ibuka kapan mari buka bah keluar beken ya gula alhamdulillah cak dengan tak nyari yang enggak ya cak beda ada gula masa gula pidato sini kehadirin hadirat yang dimuliakan Allahu barasnya mana ya celing di no jadi tang mata gi padang cak kopak grup nak akil Munaria kan tak kira nyusu beni tak boleh nyusu buk pada iya buk mun nyusu buk ibu lagi alaben siapa saja celing aja lah kero beni urusan kero tenyeng urusan beni mahram malah kita fatul mu'in walau sauha meskipun reng bini tak ratin la tua la celeng matau aurat kak din toho mapakun haram karena urusan aurat haram beni urusan lebur tak kutu lebur buk Islam gak dintoh tak setuju makul beda saya tak abudi tidak semua rasional ada yang dogmatif cepon nak kena kuliah artinya pada kayak ngapa lagi dia makanya cepon kitab Abu Bakar Sato yang dikutip likulli sakitatin fil hayyi lakitatun wa kulli kasidatin yauman laha saukun setiap barang geger pasti beda orang senemuh setiap barang bekas pasti beda pasar lah cek tengin tengah kipulan sekero bi mun setenyeng tada maka sekero pada imun ada ki ada mawon engki nama engki mun ki beda peliannya dengan onda tada onda jelas bu Panapa sih bisa hanya pola dosa kau leban ajunan? Pertama kalaban istighfar, kalaban nyuun sapora ada kusteh. Saya ingat dosa ku leban sampean tak ambu, makan istighfar cak ambu. Kusteh kanjing Nabi adalah sehari sama lemaus istighfar tak orang dari petong polo, padahal dosa tak ada sekali. Kau leban panjenengan dosa tak orang dari petong polo, keng tak tuman baca istighfar sama sekali. Rasulullah mau istighfar mun kanjing Nabi tak tusah cepon ulama kak dinto mulang kaula ajunan ngajari orang palengaan mak le kula ben sampean ide lem resa are na cek sampai tak minta sapora de Gusti walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun orang-orang semun ala kotusa fa'alu fa'ishatan aw zalamu zalim ka'abanti bi dzakarullah langsung enga de Gusti lebar de pasar kak pah nemureng bini ngangkui ke lampih rok bupati buka paha tinggi sekali sambian dengan tela iya ada ini sampean pah tuli engak ke Allah lesan nyebut Allah betul sambian tole astagfirullah koningan ben saya bengkor wae tetih tuli atole tuli nyimpang lesana sambi ada bu Gusti
walam yusirru ala ma falu bentae terosaki ambu maka tu sana sampean sing ate lagi puru esa pora bonus kak nggih dadi ngate lak ada ni ke bonus sampean tak tusah keng mun ibadi boleh mari atole apa na po katon gi ora maka sampean kadu kali nalika tusah berarti ampun ngani aja untuk ala kutusah. Pasera orang si atau dari itu sama kayak jebuah kibik kusti kanjeng Nabi. At-taibu minad dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang si atau dari itu persis pada ben setak ngalaku dosa sama sekali. Semoga saja saya hadir. Itu tiakin orang-orang sepada lebur maus istighfar. Ni on sapora dak Allah Subhanahu wa taala sehingga kau leben ajunan sana sambu ala kutusa. Tapi setiap ala kutusa di Allah selalu esapora. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor 2, panapa seh ada tiaki itu sakau leben ajunan esapora alaku bagus mari alaku coba toro kelakuan bagus kak dinto bekal ngosot kecubaan meskipun kau leben ajunan umpama kidok sempat minta sapora dak ke Allah kanjeng Nabi ada bu wa atbi'as sayyiatil hasanat tamhuha mun marih alaku coba tuli toro kelaban kebagusan salah gila coba makin asodako gelak kelero coba makin kuleben sampian maca Quran umpama kuleben sampian tak bisa untuk ambu ala ko coba torece ambui ala ko bagus selama kuleben sampian tak ambu ala ko bagus maka kecubaan seekala ko sebelum abi Allah bakal isapora malolo amin Allahumma kati ajunan makin nikah ala ko bagus napa tak bagus entar ke pengajian saya napa tak saya mangkana orang entar ka pengajian kadin teh jabuang kibik Gusti Kanjeng Nabi ghufira lahu qabla ay yakhtua jak kutu keng pahde pakak kantoh sebelum berangkat sebelum atengka tu sana panjenengan ampun esapora sareng Allah keng coman tu sase esapora tak padeng kenceran saya beri tak padeng mangkana entar ka pengajian ni kasungkah coba tu sakuleban sampean saya esapora katela kenceran saya beri kuleban sampean padeng Cepun kanjeng Nabi la atau walau habwa cek saking orang ni kauning kekenceran saya bagi maka kah kelakuan bagus bakal datang meskipun dalam keadaan akhir soko tade keng pulang tahu kekencerna kuleben sampean pakun entar berhubung kenceran tak ikatela mun pengajian nangkin pengomoman nangkin undang tapi punten pelengaan deje tak yundang sampean hadir kapi Allahumma siapa sih ngundang aja tuan rumah na berde dalam tanah kapi kan ki kan mangken haul dari pujuk kentalon nggih dadi mangkene kah sahibud dakwah na beda ilmu tanah siapa saya ngundang tapi kita yundang karena ati naring peleng anda aja bagus hadir kapi insyaallah kak ditutan ajunan selamat dunia akhirat amin lah hadir ka pengajian kati mangken sampian lengki ka pengajian pleman kumo maghfurun lakum mulai tu sana esapora kapi tak epede selajit tu ngabuk sampian seniat ngaji esapora sampian sekeng niat meliain mainan esapora sampian senorok keng gibung konat ada orang esapora sampian sentar keng penasaran ka Khalil Yasin esapora bahkan benih ngaji gap pi bari sekeng penasaran ingat siapa kana kapan lebet kene cek dem pentong benang kuari cek jeling beden aku papa aja pacang esen hahaha itu mun kroking luar lagi nek sepenting dalam maksud apa pemikiran ya ku penting beda yang kini bang kini macam bukan pugri ya makai beda ila miri bandong gana munesena laya mutu alayah ya tina beda atlas korlai dalam meltas tanggi maksudnya iya kan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama istighfar. Nomor 2 alaku bagus. Nomor 3 bejeng lema bektoh. Mun ken ki ago aja sampean buka, mun sampean ki aja ke salat, sateja tu sedekah Allah bi salat ka dintai pagumat esapora. Amin. Allahumma. Makana shalawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna. Itu buaki sareng ajunan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bejeng selema bektoh kak dintonya pora dosa antara bejeng selema mangkana kuleban sampean sehingga bejeng jak tinggal lagi paklar ala kotusa keng mun bejeng ngasteteh tak kira banyak saiki begelem kubur bi kaula ajunan amin Allahumma kita kok tepak kana guru atuh kerepotan
asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron, subuh kesiangan, itu ketomanan. Mun tak abajang sekali ya kemet keng mun ki abajang insyaallah tu sana isapora sareng Allah. Amin Allahumma. Kalau tidak diampuni oleh salat 5 waktu berdekarena yang berkalaban Jumat, wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratul lima bainahuma. Jumatnya pora saminggu. Apa jang Jumat cik pakun berdekarena tusah. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qor apa sa bulan Ramadan kemet setahun tu sana. Ajunan abajeng, ajunan Jumat, ajunan Ramadan. Maka insyaallah ajunan tu sana ampun esapora sareng Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Umpama kau leben ajunan la maus istighfar, kau leben ajunan la ala kau fokus, kau leben ajunan la abajang lema bektoh, la abajang Jumat, la apa sebulan Ramadan, paki badar karen tusah, mon parlo tusah iki besete. Tusah gak dintoh bisa kemet bisa epatade. Kalau ben orang odi entar dek ke kuburan kati ajunan pah nyuun sapora aki sesete pada ben gela. Astaghfirullah li ahlil kubur, astaghfirullah li ahlil kubur, astaghfirullah li walidayya. Tu saring sepo tu sasaja sesete kak dintok sapora bi Allah. Amin Allahumma. Keng cuman maca istighfar astaghfirullah ni kaca epon ulama epakon patepak. Astaghfiru ni ka fi'il mudhari, mun fi'il mudhari qatu dhamma tetih astaghfirullahal azim, astaghfirullah sekak dintok cek dintereng bangkalan mun bangkalan astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullah apa astagfirullah aja. Malaikat rokib ati tabung bangka jang malaikat situng ada erma itu oleh senjeri iko malaikat situng nyampit tapu kaki kace tak keje mare. Tetilasan misan anyo on sapora pah patepak tinggal makita kencang sepenting gen astaghfirullahal azim. Oh tambah palaun sekali astaghfirullah rabbal baraya minal khotoya rabbi zidna ilman wa wafiqna amalan makbula. Cek sampai kasep nyuun sapora pong-pong kinya bah lancar celana bilanya baca kakan lera kasta bentopat do itarema nyuun sapora tada punana astag ilman nafi'an. Maka faidah na entar ke kuburan anyo ona kisah porah mungkin saat kelomor nikah sesete beda selakar tu sana epatade karena mungkin sebelum sete asangu debu la ilaha illallah cepon ulama orang mun sete asangu la ilaha illallah maka tusan kak dinto isapora kapi hatta minal kabair sekalipun tusan ikat tusan aja beda sebagian saya masuk ke kubur kak dinto tusan lagi beda keng makengi betul samun bi seodi ientare kati mungkin enyo ona kisapora maka seteja tusa kak dinto bi Allah isapora bapak ibu kak dinto hebat umat Nabi Muhammad kak dinto tak pada ben umat Nabi timin manabi umat Nabi timin pada sete kak dinto urusenah pasrah akidah Allah
wa may yamut wa lam yatub fa amruhu mufawwidun li rabbih. Mana nabi mati kita atau beda ke Allah, maka urusan pasrah kita ke Allah. Untuk umat Nabi Muhammad punten sedah ni betusah king di seodi ini onagi sapora, maka seteja tu sana seseteh kak dinto sapora bi Allah. Tapi selama ki beda ilmu kopur kak dinto tak lambat untuk anu onagi sapora. Cepon gelak penata acara setiap malam Jumat bahwa orang seseteh kak dinto entar dekkah sama dunya sambih lokolokan dek kaula ajunan king kaula ajunan kak dinto tak mireng. Beda ada bu orang seseteh ni kebeni comakan sama dunya tapi sampai entar de ada ngeroma setiap malam Jumat. Makanya orang pelengahan dia jadi kalau mbak di posepon nah mun malam Jumat tak oleh akemi eterep teben kan ki arapah takok bengatuana mole pahe kening kemi kirim yasin enjak pahe kirim cenacen dia bahkan kita mun mangkin di jeding aja mun lambek jeding tak pati andi engki mun lambek maki wisi ku bederengan ndi ada jak lambek ningkong ke budina Roma lebur mulai ningkong hati pak kalalang kaneng kia kemi bumona kemi lambek ya deng Roma kak lampu kita apa teh masuk malam peteng takok sentra ke budin Roma pangi baceret dia kadang Roma padep lawa itu koncong ceret teh padep atuan koncong ceret dua cakil dah tak tahu sampean bu ada grupan kelompok ceretin ya maki sampean badak ya deng Roma si biru lambaknya kubik kemen reng lake dua cak mun bi reng lake tak kira biru thank you kak ingone tu paniri ya kak abu bungo abo tangki cak lekar tak pada bu betapa detik kunang kita fikih nak kanak kene kita umur 2 tahun kita nyusuh pahak kemi nah jisu mo khafafah iki na bangki aja mun laki mun bini mun tawasito ini termasuk azat termasuk lebih tinggi bahan kimia naga iki mangkana tapi jano ni ka manti kelompok ibu ni kelompok manti kak ki benih karo keng masalah negatif bocok ni kebisa rembi thank you sampean bisa ngandung nek maki mo khafafa tak bisa ngandung tak bisa rembi tak bisa libat tadi macam ada pintu gerbang kare tak bisa ngandung keng mun urusan mengandung beki kali ya apa na boleh kalau situ makin pai pekemper kapti mun bi dia mantir bi Allah kau leben ajunan sempak ni bisa ngelakoh macam istighfar tibi aja ke kebagusan aja ke solat aja ke Jumat aja ke Ramadan nomor 4 kau leben ajunan aja ke orang seampun sedah maka setiap orang sesedah emak boroh lon apa kentalon makin gak ditusan Allah subhanahu wa ta'ala isapora setiap tusan amin Allahumma ajunan sehadir semoga sareng Allah ipelanjang umur sebarokah ajunan senyumpang gelak sabar yang malamal menterikan tenah kalaban ketis langkung banyak ajunan sehadir semoga Allah ki pada Pak Aziaro ke Mekah Madinah amin ajunan sehadir semoga sareng Allah paling sehat jasmani dan rohani ajunan sehadir semoga sebelum saya ta'asamu debu la ilaha illallah amin ben ajunan serabu semoga apolong budian iswarkan Allah dalam keadaan bunga ketika dinto amin Allahumma amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dinto kerang sidisai pada pak ben sidisai sampai yaki korang ben lebih nanya on sapora sanau sambil kerja tak langkong sapora kaki semoga saya pada pak bisa ayam malaki bisa ingin kangen sehingga kau leban ajunan titik orang sempurna benih cuma itunya tapi sempurna sampai ke akhirat karena tak betusah abadi ke Allah ben insyaallah kau leban ajunan termasuk min ahlil jannah termasuk ahli swarga jadi kau leban sampean kutu khauf kutu takok tapi perasaan roja kutu lebih raja kau leban sampean kau betir tak selamat tapi kau leban sampean kutu ngarep rahmat Allah mun itu penir rahmat Allah tak kira burung kole kau leban ajunan tak kira nyeting dek neraka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin mana Nabi beda bener dari saya sampai yakin kebenaran mutlak fadl dari Allah mana Nabi beda salah asli umbar dari keindengan ben kepuduan batan kaula pribadi nyon sapora bendun epalar saki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kangkui nyampornaki acara pada hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Zainal Arifin Ghazali, pengasuh Pondok Pesantren Kerang Tengah. Kepada beliau waktu kator dan diberitahukan bahwa